सृष्टि ओहि स्रष्टा ओहि आरंभ ओहि प्रलय वो केवल वो अहम एक द्वितीय नास्ति न भूतेन भविष्यति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण प्रणाम देवर्षि नारद आशीर्वाद देवचे वत्स विक्रमादित्य सदा सर्वदा पुण्यस्थले उच्चरे कीर्तिशाली राजा हुए उपविष्ट से सिंहासन बोले स्वर्णाक्षरे लिपिबद्ध है 14 ब्रह्मांड विक्रमादित्य राम देवर्षि कुहवश्य विक्रम हठात ए शुभ मुहूर्त्तरे हठात मोर राजदरबारे उपस्थित हेबार कारण कोन जानि पारिछि नारायण नारायण हे वत्स कुसुमट पुरे पितांको दर्शन करी आकाश मार्गरे जाउथिबा बेले हठात देखिले उच्चेर नगरे आनंदरे विराजित करुछन्ति आपण निजे विक्रमादित्य कारण देवराज वत्स राजा रूपे परिगणित एहि विशाल 14 ब्रह्मांड मध्य हेले वत्स वर्षे देखिले नेत्रे उच्चेर नगरे देशई बड़ सुंदर केते केते डाके छंदे दे करिया कलाकार देखिबा मानसे आसियो छितो जन्म से देखिबा मानसे सुधर्मा सभारे जेपरि इंद्र मंडल करि थाए आ सुधर्मा सभारे इंद्र राजांकर मन महिमा पाए रंभा मेनका धृताची समस्त नृत्य छंदे नाची जानती ठीक सेहिपरि आज अभासन को दर्शन करि वत्स ए उच्चेन नगर विक्रमादित्य राजती कालरे कवि कलाकार नाना देश करिछन्ति निमंत्रण आपण केरो मानस पटले उच्चेन नगरे टिके कवि कलाकार मानकर सेही साहित्य भाषा से हेउछन्ति द्वितीय ब्रह्मा मो पिता ब्रह्मांक बोली तांको लेखनीरु किछि सत शिक्षा समाज निदर्शन माटी मान सेवा एई समस्त देखिबा सुनिबा पाए मो ए उच्चेन सहरको आगमन करिछि वत्स नारायण 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 मोर बहुत धन्य कहीं ना मोर राज दरबार मध्य सो साहित्यिक ज्ञानी गुणी पंडितों समावेश समय निश्चय अवश्य सेथिपाई तो ए समग्र संसार जदि भ्रमंडल हुए तो सरोवर ए उच्चेन लक्ष्य हेउछि तत्पथरे प्रस्फुटित होइबा सेई निरपथ पथि प्राची दिग्पलय बालादित्य उइया सुधीरा परि सदा सत्परा मुखमंडले बांटुछि लक्ष पत्तर पराग सौरभ हे वत्स आशीर्वाद बळे सदा सत्पदाय देवचेन नगरे कवि कलाकार नृत्यंगना ए समस्तंकर समवेत हेथाओ मझिरे आसी दर्शन करिब ए भगवानंकर चिर भक्त देवस्ती ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବର୍ଷି ପାଳନ କରିବା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ହିଁ ବୀର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଶ୍ୟ କାହିଁକି ନା କବିର ଲେଖନୀ ଗାରରେ
সমাজের সৃজনী নিশ্চয়। এই কবির পঙ্ক্তি পঙ্ক্তি কবিতারে সতেজ করে সেই সুধাঝরা কবিতার সমস্ত জনতা জনাচরক দিগ্দর্শন করায়। এই কবিମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେଶ ସେବା ମାଟି ସେବା। এই କବିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ଅନେକ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ବର୍ଷ এই সমস্ত দেখি আকাশরে সুনাসের সদাবেলে ঈশান্বিত কহুছি স্বর্গের ইন্দ্র পদ ছাড়ি সদয় অচ্যুত নগরের বিক্রমাদিত্য বই রাজনীতি করতে মনে রাখিছে ব্রহ্মা মেরকা উর্বশী ঘৃতাচিঙ্কর নৃত্যরে মনে বৃহস্পতিঙ্কর সে ধর্ম বাণিজ্য করিব পাই দেবস্ব কাহিকে জানো কুম্ভরে উজ্জয়ন নগর মধ্যরে অଛନ୍ତି কালিদাস তৎসহিত সেই নব জ্ঞান বিজ্ঞান দার্শনিক অଛନ୍ତି উজ্জয়ন নগর মধ্যরে এক দুর্বার যোদ্ধা যাহাকে সূর্য চন্দ্র পবন বরুণ কুবের ঠাରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତେୟ କୁଶମୁକ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶାଣିତ କୃପାଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିର ଛେଦନ ହୁଏ ରଣାଙ୍ଗରେ ସଦା। ତେଣୁ ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନୀଳ ଭାବ ସେଇ ଅମରାବତୀପୁର ମନ ପରେ ଉଚ୍ଚରେ କରିବାକୁ ଥରେ ସେ ରାଜୁତି ନାରାୟଣ ବର୍ଷେ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଯେମିତି କାଳାତିପାତ କରିବି। ବର୍ଷ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଏହି ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ରାଜ ଦରବାରରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଜାଗାରେ ଏହି ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ସମାବେଶ। ଯେ କେହି ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଉନା କାହିଁକି କେବେ ହେଲେ ମୋର ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରେ ପରେ ଅବା କୌଶଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ କରିବି ସେଇ ମୋର ଚିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନମସ୍କାର ଆସୋଜନ ଧରଧନ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ତୁଫାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସି ଉଠୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ଥାନ କର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପୂର୍ବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯଦି ଓଳିବ ପଶିରେ ସରସ୍ୱତୀ ପଦ୍ମ ଯଦି ହେବ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଅମାବାସ୍ୟା ଅନ୍ଧକାରେ ଶଶୀ ଯଦି ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥାପି ବାକ୍ୟ ମୋର ରହିବ ଅନ୍ୟ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହେ ବର୍ଷ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ ନା। ବର୍ଷ ଶୁଣିଥିଲି ପୂର୍ବେ ମୁହିଁ ସେହି ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଋଷିମୁନିଙ୍କର ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତକା। ଆଉ ବର୍ଷ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ପୁରାଣ ପଠନ କରିଛି ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷର। ବର୍ଷ କେବଳ ଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଲେଖନୀ ଦରକାର। ବର୍ଷ କାହିଁକି ନା এই ভারত মাতাকে বিদেশী শাসনରୁ মুক্ତ କରିବା ପାଇଁ কবি গোপবন্ধু মধুসূদন দাস কেতে কেতে বীর পুଣି পশ্চিমাঞ্চଳର সেই মহান কবি গঙ্গাধর মেহের তৎপরে পরে খগেশ্বর সেটা আদি বীর কেতে কেতে যে ତାଙ୍କର ଲେଖକ ମନରେ ଲେଖନା ପରିଚାଳନା କରି ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି যদি দেশকে সুদৃঢ় କରିବାକୁ ହେବ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର କବି ଦରକାର ତାଙ୍କର କଳମର ଗାର ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କଳମର ଲେଖନୀ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ସହିତ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଭାବରେ এই ତୁମର ଉଜ୍ଜୟନ ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଦଶପଲ୍ଲା ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଭାବରେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥାଉ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବେ। ବର୍ଷ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବର୍ଷି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର
ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରି ଏଇ ସୁସାହିତ୍ୟିକ କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମା। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ନୂତନ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ କବିମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ, ଲେଖନୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ ଏହି ବୀର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏହି ଉଜ୍ଜଳ ରାଜ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି ଦେବର୍ଷି ଯିବା ସମୟରେ କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଅଛି ଯେ ଦେବର୍ଷି ଆପଣଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ମୋର ରାଜ ନେବାର ବିଦାୟ ଦେବେ। নারায়ণ নারায়ণ, এ কি বড় দ্বন্দ্বে পকাইল বৎস বিক্রমাদিত্য। হে বৎস, কেবল সেই নারায়ণ নাম ছড়া অন্য ভজন গাନରେ ନାହିଁ ମୋର ମନ। କାହିଁକି ଜାଣ ବତ୍ସ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋରି ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଆପେ ଆପେ କମ୍ପନ ହେଇଯାଉଛି ବତ୍ସ। କାହିଁକି ନା କିଏ କଞ୍ଜୁସ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ମାଗିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଲେଖନୀରେ, କିଏ ପାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଦେଶ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ଅକିଞ୍ଚନ ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମ କଣ କାମ ଦେବ ବତ୍ସ। ତଥାପି ବତ୍ସ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭରି ଶୁଣିବାକୁ ମନ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସୁଧର୍ମ ସମୟରେ ଶୁଣିଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣ ଏଇ ଗୀତଟି। ଗୀତଟି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୀତ, ବୋଧେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋହ ଧୀରେ ନିରାଜରେ ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସି ପାପି ତାପି ସବୁ ତାରିବା ପାଇଁ କି পতিত পাবনে উড়ুছি জগন্নাথ হে। শ্রীমন্দিরে নীলাচলে প্রভু বসিয়াছ রত্ন আসরে। অতি দুঃখে দুঃখী বাইশ পাহাতে তুম্ভরা ধরে কান্দি মোরে। আনন্দ হাজারে অভরা বন্ধুছ দাতা করি জগন্নাথ ভোগ উপাসরে মরুছি ভক্ত শ্রীমন্দিরে গোরা